ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಢಾ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಾಜಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ನಾಮ್ಕೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರವಾಡ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಢಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಟೆಲ್ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾಭವನ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆ ಇದ್ದು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. यस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के गांधी चौक सर्कल में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस पर एक राकेश किशोर नामी वकील ने अपने ही चीफ जस्टिस BR गवई साहब पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस घटना को लेकर लोग बहुत आक्रोशित हैं। देश भर में कई हिस्सों पर, कई राज्यों में और कई जगह पर यहाँ पर इसके खिलाफ प्रतिभटना यानी वहाँ पर रैलियाँ करके इसके खिलाफ वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार को इस व्यक्ति पर, इस वकील पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में आज शहर बीजापुर में भी अहिंद संगठन और बहुत सारे दलित संगठनों द्वारा भी एक बीजापुर बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह से सक्सेस नज़र आ रहा है। बीजापुर शहर में पूरी तरह से दुकानें बंद हैं और इसका सहयोग सभी लोग दे रहे हैं। इस संगठन में जो बंद में दलित संगठन और अहिंद संगठन के हजारों लोग मौजूद हैं और वो भी यही आह्वान कर रहे हैं कि उस आरोपी वकील पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गणपति चौक आते हैं, हम यहाँ तरेंगे, हम यहाँ तरेंगे, हम यहाँ तरेंगे। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಜಯಭೀಮ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಸರ ಮಾಡದೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲಿ
इस घटना को लेकर आए हुए कई जो नेता हैं और संगठन से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, आज हम उनसे बात करने की कोशिश की है। आइए उनका क्या कहना है सुनते हैं। थोड़े होते हुए मालवन चौक जा रहे, मालवन चौक से राम बाजार जा रहे, वहाँ से गांधी चौक पे रैली पहुंचते, वहाँ से अम्बेडकर सर्कल में बहुत बड़ा समावेश है। अभी थोड़े छोटे मिला करने ಆಶಯಗಳು ಉಳಿಬೇಕು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ किया गया था। हर दुकान बीजापुर शहर में आज बीजापुर बंद है क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की और हमारे वो जज को बेइज्जती जो किया है, इसलिए आज बीजापुर बंद है। हर जगह गुलबर्गा बीदर ये सब जगह बनाया जा रहा है। आज यहाँ बीजापुर शहर में हिंदू मुस्लिम सिख और हमारे ईसाई जो एससी कम्युनिटी के राइट और लेफ्ट सब मिलकर बीजापुर बंद का ऐलान करे, इसलिए ये भर्ती बटने कर रहे हैं। तो आज से यहाँ से लेकर सिद्धेश्वर गुड़ी से लेकर गांधी से अम्बेडकर सर्कल तक हमारी रैली चलेगी। बंद संपूर्ण यशस्वी हुआ है पूरी तरह से, और आज आप देख सकते हैं लोगों में इसके बारे में, बंद के बारे में तमाम जो दुकानदार हैं और तमाम जो व्यापारी हैं और ऑटो वाले और ट्रांसपोर्ट वाले सभी लोग बंद करके इसे सपोर्ट किए हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों को आपने जो संभावना जताई कि लोग आए हैं वहाँ अलग अलग तरह से अभी भी आ रहे हैं। जो संगठन जो दलित संगठन है और अपने अहिंद संगठन है, माइनॉरिटी संगठन है, अपर कास्ट संगठन है, महिला संगठन है, सभी संगठन का इसे समर्थन है। अभी ऑलरेडी जो सवाल साहब ने उस राकेश ने आप कर दिया है, आपकी क्या मांग है? देखो वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि संविधान का पीठ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को नहीं, उन्होंने संविधान के ऊपर अवमानना की है, तो उसके खंडन में ये सो मोटो उन्होंने केस करना था। केंद्र सरकार इसे नेग्लेक्ट कर रही है, तो हमें केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो इस पर एक्शन ले। इरफान शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हाल ही में मैं उसे घटना नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी साजिश कहूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जो जूता फेंका गया है, वो जूता असल में हिंदुस्तान के कानून पर और इसके मौजूदा सरकार में जो गृह मंत्री हैं, जो खुद एक तड़ीपार है, उनके मुंह पर फेंका गया है। उनके मुंह पर एक जोरदार जूता है। इसको समझने की जरूरत है कि किस तरह भारत देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, किस तरह दलितों को बदनाम करने की, उन्हें नीचा दिखाने की, ऊंच नीच की राजनीति कर करके दलित भाइयों का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। क्या दलित भाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ लिख करके बनने का हक नहीं है? क्या ये नहीं चाहते कि दलित भाई पढ़कर एक आईपीएस बने? ये क्या चाहते हैं? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दलितों को नीचा दिखा करके, उनकी अवमानना करके, संविधान को अपमान करके इस भारत देश को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसे ना तो दलित भाई बर्दाश्त करेंगे, ना तो मुसलमान भाई बर्दाश्त करेंगे। हम जब तक जान में जान बाकी है, दलितों के साथ, दलितों के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। 2 अक्टूबर 6 तारीख को घटना घटी थी। भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई साहब को एक RSS का वकील एक शू फेंकता है उनके ऊपर हियरिंग टाइम। उस वजह से खंडन करके आज बीजापुर बंद पूरे दलित समाज और हिंदू मुस्लिम समाज की तरफ से बंद का आदेश जाता, पूरा संपूर्ण बंद हो गया।
सर अब ऑलरेडी जज साहब ने उस वकील को माफ करके उसका जूता भी लौटाया है, तो अब आपकी क्या मांग है सरकार से? आपकी हमारी मांग क्या है बोले तो, इस देश में जो वकील हो या जज हो या आम इंसान हो, उसके ऊपर ये फेंकना गलत है। अब जज साहब ने उसको माफ किया तो कुछ गरीब लोगों को और कुछ बैकवर्ड लोगों को ये बहुत तकलीफ होती है। हमारी मांग क्या है, इस वकील को उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और कभी इसको प्रैक्टिस करने के लिए अवकाश नहीं देना चाहिए। तो अभी ये बीजापुर बंद का आपने जो आह्वान किया था, इसमें संपूर्ण आपका सहयोग मिला है या नहीं? हमको से सहयोग मिले, पूरे समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो दुकानदार हैं, जो भी व्यापार हैं, वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो बंद नहीं किया उनको रिक्वेस्ट करके बंद करा रहे हैं। आपका नाम सर? मतीन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी कर्नाटक एकदम से भीम। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज जो बीजापुर बंद का जो कार्यक्रम रखा गया है, वो जो जज के बूट फेंकने की वजह से जो संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, जो उनकी माइंडसेट अलग माइंडसेट है, इसलिए जो आरएसएस का जो माइंडसेट है, जो हमारे दलितों को, मुसलमानों को, जो ये अहिंद के लोगों को वट क्यों भी करके पीछे लेकर आना और दूसरी बात करना, इनका यही एक मंशा है ये आरएसएस का। जैसा हमारे अभी प्रियंक खड़गे को जो अलग अलग बात कर रहे हैं, जो आरएसएस के लोग जो बात कर रहे हैं, उनको जो बात कर रहे हैं वो हमें भी बात कर रहे हैं। मुसलमान भी उससे नाराज हैं, दलित भी नाराज हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो भी नाराज हैं। हम ये आरएसएस हो या जो भी कौम के खिलाफ लड़ता हो, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। और आज बीजापुर बंद कार्यक्रम जो यशस्वी, जो हमारे दलित संघर्ष समिति और हमारे मतीन के पूरे हमारे लोग हैं, सब मिलकर जो बीजापुर आज बंद रखे हैं, इंशाल्लाह आज बीजापुर पूरा बंद रहेगा। सर BR गवाई साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं भारत के जी, उन्होंने इस घटना को लेकर उस वकील को, जो राकेश कुमार को, माफ कर दिया है जी। अब आपकी क्या मांग है? जी, वो वकील साहब को जज माफ करे, लेकिन वो जो माइंडसेट जो है, वो माफ करना वो नहीं करना उनके हाथ, तो बड़े लोग हैं वो करें। लेकिन हमको जितना खराब लगा है, हम वो माइंडसेट के लोग, जैसा है हमारे जो गांधी जी को जो मारे वो आरएसएस के लोग ही थे, आप सब लोग जानते हैं, वैसे माइंडसेट के लोग हैं। इसलिए इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनको सजा हो, यही हम मांग करते हैं। वो जो भी हो, जो भी कौम का हो, ऐसे जो काम करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अल्ताफ लक्कुंडी। जय संविधान। आज बीजापुर शहर में जिस तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो हमला हुआ है, उसी के आवाज में हम बीजापुर शहर वालों ने, पूरे समाज के लोग मिलकर जो है, हर धर्म जात पात के लोग मिलकर जो है, इस प्रतिभटना को जो है सिद्धेश्वर गुड़ी से जो होते हुए गांधी चौक सरकार जा रहे हैं। जिस तरह से ये हमला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं, संविधान के ऊपर हुआ है, हम इस संविधान के लिए अपनी बलिदान तक देंगे और संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी संविधान को दिन ब दिन खत्म कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को इस बात की चेतावनी देते हैं कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ और होश में आओ, नहीं तो हिंदुस्तान का युवा जो है जब जाग उठेगा तो आप लोगों की जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो है आस भी नहीं बचेगी। इस बात इतना कहते अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन से संगठन जुड़े हैं इसके अंदर? जो है DSS है, फिर बाद में जितने भी जो हमारे जो है बीजापुर शहर के अंदर जो है माइनॉरिटी है, हमारे अब्दुल हमीद मुशीफ साहब के नेतृत्व में जो है ये रैली निकली है। जनाब राजू, हमारे कलीमुल्ला साहब, इसके अलावा और भी जितने भी जो बीजापुर शहर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो संगठन है, उसे देखकर जो है उसको कामयाब करेगा। और बीजापुर के सभी कारोबारियों का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमको जो सपोर्ट करके जो अपनी अपनी दुकानें बंद किए। ये 4 तारीख दिवसा ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು MMDC ಇಂದ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು APCR ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ MMDC ಸಂಘಟನೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ RSS ನವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಚೇತಾವಣಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಶಿವ ಎಸೆತವನ್ನು ಇದು ಕೇವಲ ಗವಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಎತ್ತದಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವರ್ಗವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಲಾರ್ದಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ತಾವು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನದ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಕರ್ಮ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವಕಾಲತ್ತದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಜಾ ಆಗುವಂತಹ ಏನು BNS ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಮಿತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಾನು MA ಬಗಲಿ ವಕೀಲರು, MMDC ಸದಸ್ಯರು, APCR ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಪುರ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು. ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ BJP ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಥರು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲನ್ನ ಎಸೆದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವನೇನು ಫುಲ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ, ಜಡ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲನ್ನ ಎಸಿತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮರ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಬಂದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ವಕೀಲ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಶೋಧರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆರ್ತಿ ಶಾಪುರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಜಯಪುರ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಜೈ ಭೀಮ್ ಹಾಗೂ ಮೀಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು CGI ಗವಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಿಶೋರ್ ವಕೀಲ ಶೂ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ RSS ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಗೋಡ್ಸೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ರಗತ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಚರ್ಬಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಚರ್ಬಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು RSS ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಲಿದಾನ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಸಿಜೆ ಗವಾಯಿ ಅವರು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ವಕೀಲಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ ಶಿವನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಈಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಬಂಧವನ್ನು ನೀಡಿರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಗವಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವನಿಗೆ ಮಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಫಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಚಡ, ಅವನು ಫುಲ್ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗ. ಅವನು ವಿಶ್ರಾಮತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿವತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, RSS ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕರೋನಾ ಬಂದ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಕರೋನಾದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು? ಬಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕರೋನಾ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರು ಅವರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಲಿತರನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯತ್ನಾಳಗೌಡರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿಪ್ಪ. ಮೊನ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಿಶಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೂವು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಏನಿದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೀಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದವರು ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಉಳ್ಳವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಸೀದಾ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅವರು 100% ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ತುಳಿತಾರೆ. ಅವರು ತುಳಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒಂದು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇವತ್ತು 1 ಮಿನಿಟ್ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ, 2 ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಬಂದೈತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಅವರು ಒಪ್ಪಂಗೆ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಅವರು ಭಗವಾನೇ ಒಪ್ಪೋರವರು. ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ, 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ ಇವ್ರ ಸಾಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಏನು ಚಡ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದೈತಿ, ಅದೇ 100 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಮಣ್ಣು ಸಾಧನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆದರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಅಸ್ತ್ರ? ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಲಿ, ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಂಗ, ನಾವು ಬಡಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದೇವು. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಇವ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವರು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗಿನ ಯೂತ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೈ ಭೀಮ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. हमजा भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।